स्कूल जा रास्ता देखु जुंदी ये बड़ा दिया वीडियो कर रे वेलकम बैक टू आवर चैनल ओडिया यूट्यूब ब्लॉग्स। आज हम जाऊ गोटे जगह को बुलिया पे आम चलचु देवशूल मेला देवशूल ना देवशूल मनोज राजगोविंदपुर फील्ड देखिए जीवा एरोग्राउंड फील्ड गोटे बण देखिए जाऊँ पूरा खतरनाक लुक। এইটা হচ্ছে এরোগ্রাউন্ড ফিল্ড আমার রাজগোবিন্দপুর দেখিপারে। এটা কাম হবার ଥିଲା বাকি কেবে কাম হব কে জানি। এটা কাম হবার ଥିଲା এটা কাম मैं आसी पहुंची गलु एबे गोटे भूत कोठरी घर रे। वीडियो शूट करा सरीला आम एरोग्राउंड फील्ड रे देखि पाछे सूर्य अस्त होजी को बड़े जमना ठीक है। मैं चालू मेला पे ठीक है ब्लॉग को लास्ट पर देखो एंजॉय करो मेला आगड़ा देखो आसी पहुंची गलु आपका सब्सक्राइबर कर दीजिए। लोक भिडटा देखी पारे को प्रकार है बहुत लोक भिड बहुत है लोक भिडटा देखा अजस्र भिड हो एटा बहुत बड़ मेला कहते ये ना आज हूँ माने दीप जालिया एत लोक भी होती वर्ष यात्रा फात्रा पड़ी नहीं सर आम देखुले सेल्फी स्टिक रिंग लाइट अच्छी तो अधिका नहीं जाओ भाई गोटे नहीं जाओ वीडियो बनियो भाई नहीं जाओ नहीं जाऊँ भाई ये मुझे फास्ट टाइम कि मेला देखनी कि ये छोर दुकान अच्छे आज जाके देखती कहीं मेलार मुझे देखनी ये छोर दुकान अच्छी बोली चुट्टी कटा दुकान अच्छी आज फास्ट यहाँ हूँ श्री श्री बुद्धेश्वर महादेव को टेम्पल देवशूल बोली कहते मेलाटा नाम बहुत माने परिचित मेला यहाँ पशि आसु ए खाइबा लाइन रे सब खाले दुकान खाइबा दुकान एटा बढ़िया करछन खाइबा दुकान पूरा 5 स्टार 10 स्टार 5 ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଟେମ୍ପଲ ପାଖରେ ନା ହଁ ଇଏ ସେ ଖାଇକି ଆସିଛି ପରିଷ୍କାର ଆଜି ବହୁତ ହି ଭିଡ଼ ହେଇଛି ବହୁତ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠି ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦୀପ ଫୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଶୁଣ 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 ଏଇଠି ତା गर्लफ्रेंड ପାଇଁ ଏଇଟା ନେଇଯିବା ଆଜ୍ଞା ନ ବୁଝେ ମୂଳକୁ ମାଇପୁ ନାହିଁ ପୁଅ ନା ଗୋପାଳିଆ ହାର୍ଡ ଡାଇଲଗ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ଏଠି ଖାଲି ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ପ୍ରକାର ହେଇଛି हमको
ভাই প্রবল ভিড় প্রবল ভিডিও করতে ভাই पर्स चोरी हो चांस पर्स चोरी हो चांस पर्स आगे पकेट ओडिशा अग्निशम सेवा देव किस कहलु ओडिशा अग्नि भाई दुकान एक्चुअली यहाँ आज आणिक रखाई कहीं दीप वीप लोक जालुं हठात निआं लगी जार बहुत चांस अच्छी टाटू कर देखी पार्छ पूरा कांदी कुंडा पकई दीप टिके टिके काटुची नाम लिख नाम लेती एस खतरनाक देखा जाऊनी ये देखो आप एस लिखाई एस पतब बाहा माया बाहा सिंदूर आदे एना बाहा नागारे किसी भी बुझा पड़ुनी एटा माने किस किसी अब जाने किसी भी जना पड़ुनी खाई पतब हाकु चुपी रे झुनुरु आम भाषा ये कहि माने एटा किस लिखाई तो आम बुझीपार तो मो अनुसार जात्रार नाम होता माछ भाई भाई भितर हो गला झगड़ा चिनी ना भाई चिनी ने भाई चिनी ना आम किसी हेनी भाई चिनी ना आम पचारे एक्चुअली यहाँ आज हम ना हम जदि जदि चलो तो आम बोईबा आज जाए जापे हाँ एक्चुअली गोटे किस टाटू हाँ ये गोटे टाटू दुकान सब टाटू दुकान गुड़ा गाड़टा किणने लैम्बोर्गिनी ठिया नहीं सब मनोज माप दिया लैम्बोर्गिनी ठिया मनोज बोईब ना छोटा भीम हनुमान लैम्बोर्गिनी हाँ चला टिके आनी तो हबनी टिके देखिने ए लैम्बोर्गिनी नुहे एटा लैम्बोर्गिनी रे दीटा दीटा हैंडल दिया हिजी याडे गुल्ले एटा याडे जीवो एटा याडे गुल्ले से याडे जीवो तो फाड़ी जीवो सुन मो कथा माने हेलिकॉप्टर तो बसी पानु सेठी हेलिकॉप्टर टा नै देखबो एक्सीडेंट हेची उल्टी ओ एक्सीडेंट हेची उल्टी देखा तो बेली एक्चुअली करी कोन ए यार तो दौड़ी बांध दो देखि से गाड़ी को बसे दो गाड़ी टान टान जाई एटा ना दौड़ी गुटे बांध दो जी ये टाणी में रास्ता को बसते हो पब्लिक रिएक्शन हो भाई मु माने सब खाई सारले नि हला माने सब खाई दिजन मु देखि बाटे फाळे खाइते वीडियो बनते भूली थिने आबे पुणे तरे खाउतिलो बाटे पूरी दिथिने आबे काढी नै खाइ मत्रा टाटा पूरी तो बहुत है गला ए छोड़ा नहीं दीटा को नहीं है छोड़ा नहीं दीटा दीटा है ना मोर छोटा खान नहीं ना तो खाइते हो जी तू भाई यूट्यूब को खर्च कर गोटे काम कर तुम चारटा नहीं मोर दीटा लंका चप है किस को 100 टका देखि के कंजूस हम केने हो कह मत फाइनल है क्या करिया चारटा लंका चप दीटा आ से चारटा 100 टका देखि कंजूस हम हो देखा तुम फेसटा टिके देखा भाई चश्मा रेट नेले केमती कोन हेची कमेंट द्वारा जणा तो भल लागु ना मनोज भल लागु ना एपटे हो टिके भल देखा भल लागु चिको को भल लागु जा को भल लागु हां चिको तो नहीं जाएगा एटा किंतु या चश्मा न है छोटा चश्मा हां किनला से मुडिया पिंदी बकिन ऐसे स्टाइल इस्तेमाल कर ए तो केर नबु माइपो को नहीं दो मोनो जेटा नवा चाहू किंतु पैसा नहीं रुई की अनुभव कह मु गोटे कथा कह सुन सुन देबुआ
তো ସେଇଟା ସେଇ ଯେ ଦେଖା ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ତାର ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ ଏକା ଅଛି ହେଲା ଆମର ତ ଅରିଜିନାଲ ହବା ଯେବେ ଦବା ସେଟା ତୁମ ମନୋଜ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ସେଟା ଆମର ହେଲା ପରେ ନବା ୟାକୁ ଦେଖା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ନେଇଯା ସେ ଏଇ କାର୍ଡଟା ନେଇକି ଯିବୁ ସବୁ ଚେକଅପ୍ କରିବୁ ହେଲା ୟାକୁ ଦେଖା ମନୋଜ ତୁ ଦେଖା ମନୋଜ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କରୁଛି ୟାକୁ ଦେଖା ମୁଁ କହୁଛି ମନୋଜ ନହେଲେ ନେଇଯା ମନୋଜ ତୁ ତ କରୁଛୁ ଫାର୍ମାସି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କରୁଛି ଏଇଟା ଦରକାର ହବ ସେ ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ମନୋଜକୁ ଦେଖା ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ ମନୋଜ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦଉଛି ପଛଆଡ଼େ ଯାଆନି ମନୋଜ ଆଡ଼େ ଲାଜ କରୁଛି କିଛି ନେଇପାରୁନି କହୁଛି ସବୁ ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କ ନୂଆ ଜିନିଷ ବହୁତ ବୋର୍ଡ ମେଳା ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ଯେତେ ଯାଇଛି ଆଜି ଯା ଭଦ୍ରକ ମେଳା ତ ସେ ଅଲଗା କଥା ଚରମ୍ପା ମେଳା ବାକି ଏଇଟା ବହୁତ ବୋର୍ଡ ମେଳା ହେଲା କାହିଁକିନା ଆମେ ବୁଲିକି ସାରିବନି କେଇଠି ଯାଉଛି ଆମେ ଜାଣେନି ହେଇ ମନ କେଇଠି ବୁଲୁଛି ଆମେ ବାହାର ବି କହିହେବନି ତା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କିଏ ପଟେ ବାହାରି ଯାଇଛି ଏଇଠିକି ପଶି ଯାଇଛି କେଇଠି ପଶି ଯାଇଛି କହିହେବନି କେତେ ରେଟ୍ 2500 ନବୁ ତ କହ ମନୋଜକୁ ଡାକ ମନୋଜକୁ କିଡନୀ ବିକିକି ନବା ଡାକ ମନୋଜ ମନୋଜ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଛଡ଼ା ଆସୁଛି ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଡନୀ ବିକିକି ସେ କଣ୍ଢେଇଟି ନିଆଯିବ ଶୁଣ ତ କିଡନୀଟା କେତେ ଦବ ମନୋଜଟା କିଡନୀ ବିକି ୟାକୁ ଆମର ଦେଇଯିବ ଭାଇ ରଖିକି ଏଇଟା ଦବ ୟାକୁ ଦେଇଯିବ ଏଇ ଝିଅଟାକୁ ଆମର ଦେଇଯିବ ୟାକୁ ରଖିଦିଅ ସେଇଟା ଦେଇଦିଅ ଆମକୁ ରେଡ୍ କଲରଟା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି 1500 1200 1000 ହଁ ସେଗୁଡ଼ା ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ଗୋଟେ ନେନେ ବସିଦେବା ନେଇକି ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ଏଗୁଡ଼ା ହେନେ ଭଲସେ ତାକୁ ନେଇ ବସିବ ଏଇଆ ନେଇଯିବ ତକିଆ କରିକି ଶୋଇବ ମୁଁ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛି କିଏ ଏପଟେ ଆଇଥିଲେ ତାପରେ ଖୋଜିକି ପାଇବାନି ଲସି ଦୋକାନ ବାଳ ଲସି ଦୋକାନର ଲୋକେସନ ମାରିବା ଗୁଗୁଲର ହଜି ଯାଇଛି ଆମର ମେଳାର ଆଉ ଖୋଜିକି ପାଉନି ଆମେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଜାଗାଟା ଖୋଜିକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାଥି ଦଉନାହାନ୍ତି ଗୁଗୁଲ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ନ କଲେ ହବ ଆସି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇছে ଲସି ଦୋକାନରେ ଆସି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବେ ସେତେବେଳଠୁ ଖୋଜୁଛେ କୋଉଠି ଲସି ଦୋକାନ ଅଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇତେ ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ପଳେଇଲେ ତାପରେ ଲସି ଖାଇତେ ଯିବା ପଚାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଖୁଆଇବ ଖୁଆଇଦେବି ପଇସାଟା ତୁମେ ଦେବ ହାତକୁ ଖୁଆଇଦେବେ ପଇସା ଟିକେ ହାତରେ ଦେଇଦେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ହାତରେ ଖୁଆଇଦେବେ ସେଇଟା ବହୁତ ବାଧିବ ଆମକୁ ଏଠି ତ ଖାଲି ଚିକେନ ବାସ୍ନା ହଉଛି ଯଦି ଖାବାନି ବୋଲି ଚିକେନ ବାସ୍ନା ହଉଛି ଖାଲି ଚିକେନ ଦେଖୁଥିବେ କୋଉ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ଦି ପଟରୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଛି ମଝିରେ ଫାଟି ଯାଇଛି ଏ ଛୁଆଟା ପକେଇଛି ନୂଆ କଭର ହେଲା ବିରାଟ କୋହଲି ଟିକେ ହାତଟା ଭାଇ ଦେଖାଉନା ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖାଯାଉନି ସେ ଲାଇଟ୍ ମାରି ଯାଉଛି ସେ ବିରାଟ କୋହଲି କଭରଟା ପକେଇଛି ପଇସାଟା ତାହେଲେ ଉଠିବ ଭାଇ ମାନତେ ହବ ଭାଇ ସୁପର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଛୁଆ ମାନେ ଦି ଜଣ ଦିନ ବେଳେ ଗଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ଲୋକେସନଟା ପୁରା ଖତରନାକ ଦେଖାଉଥିଲା ଏବେ ରାତିର ଲୋକେସନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏରୋଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡର ରାତିରେ ଦେଖିବାରେ ପୁରା ଚାଲିଛି ପୁରା ଖତରନାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଛେ 100 ଟଙ୍କା କଭର ଲଗେଇକି ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ପକେଟ ନେଇକି ଚଷମା ଟିକେ କଭରଟା ତାର ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋରଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମନୋଜ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ତା କଭର ଭାଇ ଏଇଠି ମୁଁ ବ୍ଲଗଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।